بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعجل فرجنا بفرج آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خير بعثة وخير رسول أرسل. أما بعد. An balima koroniki lamɛnbagaw faso kɔnɔ ani faso kɔ kan, an bɛ aw fo, an b'a waleɲuman dɔn. Aw balimakɛ mufti de don. Nin sigiko filanan na min ye an ka bamanankan koroniki ye. Ka kɔn an y'a fɔ ko an kun bilala yɔrɔ min na min ye kira alayhi salatu wa ali baytihi al-muntajabin afdalu salawat ni ani a furumuso sayida khadija al-kubra u ka furu yɔrɔ la. An sera yen de, an kumana kan, n'an ye ɲiningaliw boloda, n'an ye taasi fɛnw labila ni an ni mufti bɛɛ ka se ka an taasi ɲɔgɔn fɛ. An tiɲɛ ɲinitɔla de don, an faamuyali ɲinitɔla de don. O kɔfɛ bi, comme kɔrɔlen na an y'a fɔ ko den wɔɔrɔ plutôt den wɔɔrɔ o de kofɔla ka bɔ khadijatu fɛ ka ɲɛsin muhamadu ma, ko a ye o de sɔrɔ. muhamadu ye sallallahu alaihi wa ali baytihi al-muntajabin. O kuma tɛ kɛ ka sɔsɔ, o kuma bɛ kɛ ka ɲini de, ji dɔ kɔnɔ min ɲamajɔlen de don. Ko mun y'a fɔ ni o yɛrɛ fɔnna ɲɔgɔn kɔ, e min bɛ kɛ k'a ta ka da la ka baara kɛ n'a ye k'a sabati i hakili la, a ka ɲi e fana k'a ɲɛɲini, i fana k'i hakili jakabɔ a la. An bɛ o de la. An ka kumaw to ɲɔgɔn sɔsɔ, e de kan k'a lamɛn ɲɛnama ka laɲiniw sabati, ka laɲiniw faamu kumaw fɔ cogo la. Khadijatu ko muhamadu furula a ma. muhamadu alayhi salat a kun bɛ san 25 la. An y'o kumaw fɔ, mɛ an ko n'Ala y'a nɔgɔya n'an sigina sigiko kura la, den mun fɔla yala khadijatu denw de don wa ka jasi muhamadu ma, walima khadijatu denw de don mɛ a m'u sɔrɔ ni khadijatu ye, a m'u sɔrɔ ni muhamadu ye. An ye fila fɔlɔ fɔ, a ma m'u sɔrɔ ni muhamadu ye. N'i tagala sunnamɔgɔw ka ye cogo la, a bɛ m'olu ko wahabiya walima u ka ye cogo la. N'aw taara shiyamaw ka ye cogo la, olu fɛ khadija yɛrɛ, dɔw y'a fɔ dɛ, olu fana tilana fila. Dɔw y'a fɔ ko khadijatu yɛrɛ ma deli ka furu. Mɛ n'i ye imamul kulayni lamɛn, an bɛ a fɔ, an b'a a y'an sɔn dɔɔnin na. Ala ka qaddasallahu nafsa zakiya a ko وقد تزوج خديجة وهو ابن 27 سنة. خديجة محمد فلا خديجة ما كما نيافو سمغان دورو أكو خديجة دي نونو ديون سوراي كسور خوليني شيئا دي دون جا شيئا كوندا يرفنا حقلنا فونا نيونكو محمد كا ديون كولا. مي إمام كوليني يمين فو أكو القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم أكو أولو خديجة ديون ديدو محمد ديون ديدو أكو أولو الصورة. مي كوفي سيسان بعد البيثة قرانا جيلين كو وحيو كوفي سلاما يالا سيسان Aisha Fatima Khadija bina tɛmɛni jigin ye, a bɛ fɛn sɔrɔ Abdullahi min bɛ wele ko Tahir walima Tayyib ani Fatima, a y'olu sɔrɔ silamɛya kɔnɔ. Nin ye imamul kulayni ka fɔta ye a ka gafe kɔnɔna na. Bon, ale dun ye Shia ye ka sɔrɔ
Shia bolofɛra dɔw fana b'a fɔ i n'a fɔ Allama Sayyid Hashim al-Ma'ruf al-Husayni al-Husni alayhi rahimahullah, ale fana b'a fɔ ko Khadijatul Kubra ye min sɔrɔ o ye Qasim Muhammadu tɔgɔ dalen o la ani Abdullahi cɛ kunda min tɔgɔ ko Tayyib walima Tahir, o ye cɛman fila ye, a ko o fatura o denmisɛnniya la. Bon, ale ka fɔta la i bɛ taa sɔrɔ Zainab, Ummu Kulthum ani Fatima, a ko olu fana ye fɛnw denw de ye, kira denw de ye Khadija fɛ. Bon, o fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn caman na, mais an bɛ tila ka na dɔw fana kɔnɔ nin sen in na walima siɲɛ wɛrɛ la ka siya dɔnnikɛla dɔw fana ɲɛmaabaw dɔw tɔgɔ di k'u ka gafew d'i ma mun b'a yira k'a fɔ olu fana tagala a sanfɛ k'a fɔ ko ayi, mun fɔla tan u ma sabati, kira denw tɛ, mais a ye denw sɔrɔ ni balimamuso dɔ ye min tɔgɔ ko Hala. Afwan, a balimamuso ka lamɔdenw de don min tun b'a bolo, balimamuso min tɔgɔ ko Hala. Mais an bɛna don a kɔnɔna na ka denninw ninnu bɛɛ ka dati wolosɛbɛn d'i ma i yɛrɛ ka i miiri a ko la. Mais yani an ka don o la, Ala y'a fɔ Kurana kɔnɔ Suratul Ahzab kɔnɔna a ko ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnilna alayhinna min jalabibihin. Mais c'est ka segin a kan. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ni يقرأنا كله ni سورة الأحزاب آية 59 ni ibe akala akono kata ibe asora akono alaka anson fam yenna. Sisan o banati ninnu ko yala ni kira denmusow tɛ, munna Ala b'a fɔ Muhamadu a fɔ i musow ye, i furumusow ye, azwajik wa banatik ani i denmusow ye, wa nisa'il mu'minat wa nisa'il aw mu'minat mu'minin, mu'minu musow ye olu mu ye mu'minatu ye. Donc tafsiri bɛ faamu. Yudnilna alayhinna min jalabibihin, o ko o yɛrɛ habillé décemment, o k'u yɛrɛ sutura. Bon, an aya mako bɛ min na yan, baro bɛ min kan, o ye an k'an ta si Kurana ko wa banatik, i denmuso. Ni mun ko a lamɔdenw de don, aya dɔ fana bɛ Suratul Ahzab kelen kɔnɔ, ako id'uhum li abaihim dhalika aqsatu 'inda Allahi, aka denw wele o masaw tɔgɔw la. Donc Zaid ni kira ni Zaidu ka hukumu kɔfɛ, sisan min de don id'uhum li abaihim, aka denw wele kabini o masaw tɔgɔw la, u faw tɔgɔw ye. Ni Zainab, Ruqayya, Kulthum, Qasim, olugu ni olu tɛ kira denw ye, mun de la Ala ko Kurana kɔnɔ wa banatik, i denmusow. An k'an ta si. Sisan an ka segin ka na denw yɛrɛ la. N'i ye jate minɛ, a denmuso min tɔgɔ ko Zainab, o furula Al-As bin Rabi'a le ma. O As bin Rabi'a o ba tɔgɔ ko Hala binta Khuwailad. Est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu? Zainabu cɛ min ye Al-As bin Rabi'a, o ye As nin woloba, o de tɔgɔ ko Hala binta Khuwailad. An bɛna an ta si yɛrɛ de. An ka maakɔrɔw ye fɛnw sɛbɛn, an tɛ kɛ k'a bɔ yen dɛ.
ante kɔrɔbalo ta boyi dɛ an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ koyi mufti tɛ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛw tɛ mais mufti bɛ kɛ k'a da kɛnɛ kan de kan kan ta si yala kɔrɔbalow ta a bɛ wuli walima a tɛ wuli e min ko ko e ta ye wulibali ye san 400 600 gafew de bi yan n'an bɛ kɛ ka segin o kan nin ma nɔgɔya nin ma di bɛɛ ma nin ma nɔgɔya bɛɛ bolo ko bɛɛ ka se ka sigi ka nin baara ninnu kɛ mais ni ala y'a nɔgɔya minw ye hakilima kunda an bɛ se k'o fana lamɛn k'a filɛ n'o bɛ ji dɔ kɔnɔ ni o bɛ kɛ ka nɔɔni ko ɲumanya Zainab hala o ye jɔn de ye sisan i ye hala tɔgɔ 2 de fɔ yan i ko Khadijatu balimamuso o tɔgɔ ko hala Khadijatu binta Khuwailad a balimamuso hala binta Khuwailad o denkɛ Al-As ibn Rabi'a o de ye Zainabu furu bon mun y'a fɔ ko hala ko Zainabu ninnu tɛ kira Khadijatu den ye ko hala den de don i k'a lamɛn dɛ o hala in ba Amr Al-As o ba o de ye hala ye est-ce que maa bɛ se k'i wolo balimamuso furu wa kuranna kɔnɔ est-ce que o bɛ se ka kɛ mun y'a fɔ k'a yira kɛnɛ kan si a kunda gafe caman kɔnɔ ko ninnu denw musomanw kira denw den 6 mun dila kira ma ka Fatima bɔ a la ko fɛn Khadijatu balimamuso dɔ de tɔgɔ ko hala ko o de den de don o de fatura Khadijatu ye o minɛ donc kira ka lamɔdenw de don a yɛrɛ wolodenw tɛ ni kira ka lamɔden de don ni a yɛrɛ wolodenw tɛ f'a ka lamɔden de don Zainabu furula min ma min ye As ye ibn Rabi'a o As o woloba o de tɔgɔ ko hala binta Khuwaila sisan ni Zainabu ba de ye hala ye a cɛ fana ba de ye hala ye yala o furu in bɛ se ka kɛ wa mufti ta t'a la fosi f'an k'an ta si dɔrɔn ka kow filɛ ji dɔ kɔnɔ min sabatilen de don est-ce que mɔgɔ 2 ba 1 est-ce que o bɛ se ka ɲɔgɔn furu Amr Al-As ibn Rabi'a تزوج بزينب أي زينب فرو وأمه حالة بنت خويلد ni أباي حالة دي خويلد دي موسو alors que Khadijatu fana ye Khuwailad de muso de ye donc Khadijatu balimamuso de ye hala ye hala den de ye Al-As ye bon tɔw mun y'a fɔ ko musomanw tɛ kira denw ye ko kira Khadijatu balimamuso dɔ denw de don o ko hala de ye o balimamuso in ye o de den de ye Zainabu ninnu ye o den kelen o den de fana ye As ibn Rabi'a ye yala maa mun bɔla ba kelen na o bɛ se ka ɲɔgɔn furu wa ni ne kumana hadisaw n'aw ka fɛn ni ninnu fɛn ninnu kan ni maaw bɛ wuli n'o b'a fɔ ko a bɛ kɛ ka nin fɔ a bɛ kɛ ka nin fɔ a bɛ kɛ ka nin fɔ a tɛ na an k'a fɔ a filɛ nin ye Zainab ko Zainabu bangela l'an 600 san 600 na Isa Nabila Isa fatulen kɔ a fatura Madina 629 donc san 29 nin tigi ka fɔcogo la nin gafe in tigi ka fɔcogo la tarikhil islam fɔcogo la mina sabiqin ale ka fɔcogo la
Zainab ye san mugan ani kɔnɔntɔn de balo a fatura el baqiya a su dɔ n'a ye a furula el as ibn rabi'a ma a ye den sɔrɔ min tɔgɔ ko ali ibn el as o fatura o ye denmisɛnnin ye a ye umamata bint el as fana furu o fana fatura afwan o kɔrɔbayala kɔfɛ imam ali bɛna tila ka ale o umamata in yɛrɛ fana furu ko fatima ye o ordonné ali k'a furu ale kɔfɛ ko ali y'o furu bon o ye nin ye dɛ a l'an 600 e bɛ o faamu cogo di l'an 600 o ye khadijatu fatura l'an 620 en 620 o ye khadijatu fatile san fila yani muhamadu ka taa madina khadijatu ni afwan abi talib n'u fatura ka tugu ɲɔgɔn kɔ waati jan t'o ni ɲɔgɔn cɛ ni zainabu min ye denmuso kɔrɔbalenw la dɔ ye walima kɔrɔbalen yɛrɛ ye ni o fana na nin dati in kɔnɔ ni a fana wolola bangela l'an 600 san 600 na alors que a ba fatura a dati filɛ nin en 620 e ka o tugu ɲɔgɔn na ba fatura en 620 ale fa bangela en 600 o kɔrɔ ko a tun bɛ 20 ans na yani ba ka fatu ba faturen kɔ 9 ans a fana fatura san 9 a fana fatura n'an bɛ jatew minɛ na o ye Umu Kulsum de ye F1 o ye Zainab de ye n'an y'a kɛ Ruqayya ye a filɛ Ruqayya fɛnɛ l'an 603 donc san 3 de bɛ Zainab ni Ruqayya cɛ bon Nurul Absar tigi bɛ kɛ k'a fɔ a ko waati min Zainabu bɛ kɛ ka bange ko kira tun bɛ san 30 la donc n'an y'a faamu ale min ye musoman fɔlɔ ye furu kɛra san 40 Muhamadu tun bɛ san 25 donc san 5 kɔfɛ de Zainab bɛna bange donc Fatima afwan Khadijat ye san 5 de kɛ furu kɔfɛ ka sɔrɔ ka den sɔrɔ Muhamadu ye min ye Zainab ye o Zainabu in o ni a balimamuso Ruqayya cɛ san 3 de bɛ ko Ruqayya fatula en 624 an b'o jate minɛ a kun k'a furula Usman bin Affan ma etc yani ale si ye joli la bangela en 624 a fa tun bɛ san 33 la san 33 san 7 kɔfɛ fa kɛla kira ye hijira fɔlɔ min kɛla ka taa Habasha jamana kɔnɔ Éthiopie jamana na o kɛla silamɛya tun bɛ san 3 la et donc ça veut dire que silamɛya tun bɛ silamɛya bɛ na kuma min na Ruqayya tun bɛ san 7 la ni jati ninnu sabati la comme o b'a sɛbɛ ta o b'a fɔ gafew kɔnɔ ni maaw y'a ye arabukan de dɔrɔn a banna o dala la a banna n'i ye san 7 ani san 3 fara ɲɔgɔn kan o ye joli ye o waati in na ko Usman y'a furu ka taa n'a ye fɛn na Éthiopie jamana na a tun bɛ san joli la 12 ans an t'an hakili jakabɔ o de la o b'a fɔ fana ko kira ye Aisha furu k'a tun bɛ san 9 na bon n'i ye Ruqayya fana ka jate minɛ fa y'a sɔrɔ fa tun bɛ san 33 la parce que Zainab ka kɔrɔ n'a ye san 3 ni o de don Zainab ka kɔrɔ n'a ye san 3 fa tun bɛ san 33 la fa ye san 40 sɔrɔ fa kɛra silamɛ ye
donc silamɛya bɛ na kuma min na Ruqayya kun bɛ san 7 la ɔ 7 e ye 3 fara 7 kan o ye joli ye o tɛ 10 ye wa 8 9 10 ɔ o 10 n'a bɛ bɛn san min na dɛ o ye silamɛya san 3nan de ye hijira kɛla ka taga fɛn na Éthiopie donc Ruqayya kun bɛ san 10nan na ɔ mun ko hijira fana kɛra silamɛya san 5nan na donc a bɛ sɔrɔ Ruqayya fana olu ka jati la hijira fɔlɔ ko de don olu ka jati la Ruqayya kun bɛ san 12 la san 10 san 12 ne bɛ min kan o ye hijira kɛra san 3nan na n'a kɛra san 3nan Ruqayya kun bɛ san 10 a bɛ ninnu ta ka taa n'o ye min Usman furula den ma o den bɛ san 10 ko Usman ye Ruqayya furu Ruqayya kun bɛ san 10 na a ma bali na o ko kira yɛrɛ Aisha furu k'a kun bɛ san 9 na k'a sɔrɔ kira Aisha kun bɛ san 19 de la baro bɛ na an bɛna s'o ma o n'a bɛ Bukhari kɔnɔ n'a bɛ gafew caman kɔnɔ ko kira ye Aisha furu Aisha kun bɛ san 9 na Madina a donna ka so Madina san 9 a y'a maminɛ san 6 la o de bɛ fɔ la o ɲɔgɔnna kelen bɛ kɛ ka fɔ yan fɛnɛ a bɛ tarikh al-islam min as-sabiqin a k'o gafe nin fana filɛ a bɛ ninnu sɔrɔ a kɔnɔ min de don dɔrɔn a fatura a sudonna Baqiya a ye hijira kɛ ka taa Abasha ka sɔrɔ ka hijira 2nan kɛ ka taa fɛn na a fatura en l'an 624 an b'o jati minɛ l'an 624 Badru kɔfɛ walima Badru san alors que kira yɛrɛ déplacé la ka taa Madina en l'an 622 donc 2 ans après la mort de Khadijet nin ye Ruqayya de ye n'a ye nin faamu nin fana ye Zainab de ye n'an y'o faamu a ka taa filɛ gafe dɔ kɔnɔ tarikh al-islam min as-sabiqin a b'a sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bon na o si ni e ko ko o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fana baasi t'a la mais an ye Zainab cɛ min ye al-As bin Rabi'a o woloba dɔw ye o woloba de kɛ Zainab yɛrɛ woloba ye ni o de don yala a bɛ se ka sabati wa o woloba o de ye Hala ye o Hala binta Khuwaila o ye fɛn Khadijatu balimamuso de ye donc nin fɔcogo in b'a yira k'a fɔ ko maa fila muso kelen denw tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma n'o tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ça veut dire que Zainabu ye Khadija de wolodenmuso ye vous voyez ne tɛ kɛ ka fosi fɔ a ka kuma in kɔnɔ ni ka nin don yan ka nin bɔ yan minnu bɛ kɛnɛ kan dɛ ni aw de dalen no hadisa in na n'aw sirilen no a la ni kuma kɛra n'aw ko non ni hadisa in problème b'a la walima nin problème b'a la kuma bɛ na n'a bɛ fɔ Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ la k'a ye nin kɛ a ye nin fɔ mufti ne bɛ fɛ dɔrɔn nin Bamakɔka e k'i ta si bani maliyɛn e k'i ta si mufti lamɛnbaga e k'i ta si bani n ye nin f'i ye k'a da kɛnɛ kan ka wolo bange datuw d'u ma k'u sa datuw d'u ma an bɛ sɛmɛ Fatima ta kan o Fatima radiyallahu anha ko Fatima bangela le 18 Jumada Akhira hijra kalo fɛn kalo farafin kalo ye qamariya ye en l'an 604 bon l'an 604 e y'a lamɛn dɛ nin ye l'an 603 ye ani l'an 604 e k'a jateminɛ ko Ruqayya o bangela en 603 Nabiyulahi Isa tɛmɛna san 600 ani san 3nan na ka tila k'a fɔ tuguni o gafe kɔnɔ ko fɛn min ye fɛn ye fɛn min ye Fatima ye ko o fana bangela
l'an 604. Donc san kelen de bɛ Fatuma ni Rukaya cɛ. Donc Fatuma fatula l'an 632. Kalo wɔɔrɔ en août l'an 632. Kira fatulen kɔ. Kira yɛrɛ fatula juin 18 juin en 632 en donnant au octobre, fin au août nous kɔnɔna. Donc non, 6 mois après, alors 6 mois après, fin fana fatura Fatumatu fatura. Bon, Fatuma en 604, Zainab Ruqayya en 603, Zainab en 600. Donc sans sababe Zainab ni Ruqayya cɛ, sans sababe sans killing mbe Ruqayya ni Fatuma cɛ. Oh, Umm Kalsum, Umm Kalsum fana ko Sha'ban a fatura Sha'ban na a wolola a bangela en 604. O kuma o Fatuma ni Umm Kulthum u bɛɛ bangela san kelen kɔnɔna na. E dala la o bɛ se ka kɛ wa? A filɛ nin ye. Ne tila ka a surusu bɛɛ d'i ma. I ka taa i ka filɛ Shihabuddin al-Qastalani. I ka gafe kɔnɔ filɛ Mawahib ad-Diniya bil-Munahi Muhammadi. A page 482 480 a juzu awal. I ko ta ko filɛ ninnu b'a kɔnɔ. I ka Ibn Hajar al-Ashqalani i ko ta ko filɛ o fana page Darul Kutub al-Ilmiya min frappera Darul Kutub fɛ a Beirut o version yi i ko fana ta ko filɛ page 461 460 o juzu shegina i ko fana ta tom shegina i ko ta ko filɛ Ibn Abdul Barr i ka to ta al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab n'i y'o ta o frappe fɔlɔ au page 1953-1952 i ko ta ko o fana filɛ Sahih al-Bukhari ana Anas ibn Malik Bukhari ka livre au page hadisa numéro 1342 i ko fana ta ko filɛ ani Majmu' az-Zawaid al-Haythami ani Iyash ni o fana ta o fana ka gafe kɔnɔ o hadisa in numéro hadisa volume kɔnɔntɔnna hadisa numéro 86 ninnu bɛɛ ye référence ye n'an b'o d'i ma ni caman bɛ ka fara kan k'a d'i ma k'a filɛ ko est-ce que san kelen de bɛ Khadijatu ni afwan Fatuma ni Umm Kulsum cɛ k'o ye san kelen ye. Bon an ka segin ba yɛrɛ fɛ n'a fɔra ko ba ye den fɔlɔ sɔrɔ Muhamadu ye san 45 la ni Nurul Absar tigi y'a fɔ ko Khadija Fatumatu bangela qabla al-bi'tha ko Fatuma bangela yani kira ka ci. Ni shi a gafe dɔ b'a fɔ ko silamaya nana a b'a san 5nan na o de la fɛn bangela Fatumatu bangela. A bɛ mun faamu nin na mun de kɛla yan ni o bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni min ko a denw tɛ o ye ba min di denw ma i bɛ taa sɔrɔ o denw yɛrɛ o muso ba min dira denw ma o muso den de fana furula o denw kelen kelenw ma ni an tɛ kɛ ka ɲɔgɔn faamu a la mun de donna a kɔnɔ mun de kɛla. Bon Qasim bin Muhammad min ye cɛman fɔlɔ ye kɔrɔbalen n'an b'a fɔ Muhamadu ma Abul Qasim o Qasim ni ko a bangela en janvier l'an 698
a fatura donc en 600. Donc ça veut dire que Zainabu be bange kuma min na o y'a sɔrɔ a balimakɛ Kasim yɛrɛ fatura parce que frère Kasim mame a ko sanda wa a ye san kelen ni waati dama dama de kɛ a fatura dɔw ka fɔ cogo la. Donc ale fatura en 600 o en 600 kelen kelen in de kɔnɔ fɛn bangela Zainab bangela. Bon e bɛ se k'o faamu cogo di en 600 san kɛmɛ wɔɔrɔnan na Fatima Zainab bangela o de la o ye fɛn Kasim fatu san ye. Donc san joli de bɛ Kasim ni Zainabu cɛ san kelen ni dama dama o de bɛ o ɲɔgɔn cɛ. Bon an k'an sigi kuranna kolo la Ala ko kuranna kɔnɔ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ناكديم آية كترك لي أقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبسورة البقرة كننا ني أباكلا سورة البقرة كنو لمن أراد أن يتم الرضاعة أقول أبي بانغ مسوما وكا أدون au cours de la machine kata se fo san fila la n'a bɛnn'u ma jakosa tɛ a faamuna n'a bɛnn'u ma ko de don n'a bɛnna e min ma e bɛ se ka den sin di den ma fo ka taa bila san fila la. Bon sisan yala Muhamadu de tɛ kuranna fɔlɔ ye wa? Bon an bɛ se ka jate minɛ komi an tɛ yan ka maa jalaki an bɛ yan de dɔrɔn bɛɛ k'i ta si. Kuranna ye san fila fɔ ko o de ka ɲi den ma n'a sabatila kuranna kɔnɔ komi an y'a fɔ cogoya min suratul Baqara kɔnɔ liman arada an yutimma radaa ako hawlayni kamilayn ay sanatayni kamilatayn ako san fila dafalen amayni kamilayn san fila dafalen ako denw lami sina o la. Ni o de don fɛn Qasim min bangela san 500 Isa tɛmɛlen kɔ san 500 ni san 98 na o 98 99 san 600 o san 600 o ye a balimamuso Zainabu fana bange san ye ni ale yɛrɛ fana o Kasim fatura o san na. Donc san kelen ni kalo damadama de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Mais kɛ k'a fɔ ni o de don c'est que aya in fana ma ta ba la dɛ. Bon sisan an bɛ sigi aya in yɛrɛ kan fɛnɛ n'an b'a miiri aya in jiginna kuma jumɛn de i bɛ taa sɔrɔ ninnu bangela fɔlɔ yanni aya in ka jigin. Donc a bɛ se ka kɛ aya in ma appliquer parce que aya in jiginna Madina de. Mais n bɛ kɛ k'a ta de yasa an k'an ta si k'a fɔ ko ni kuranna ko a ka denw lamɔ kuranna ka hakilina na denw bɛ se ka lamɔ ka taa 2 ans na n'u bɛ si min baasi t'o la ko o de ka ɲi. Donc ça veut dire que ninnu kira denw na o si fo Umu Kulsum pardon awɔ fo Ruqayya ani Zainabu de cɛ san 3 sɔrɔla. Donc aya in respecté la yan de Zainabu ye si min fo ka san 2 dafa. Mais sans problème bɛ yɔrɔ min na Umu Kulsum ka bange dati ani Fatima ka bange dati bɛnna kelen ma en 604. E bɛ se k'o faamu cogo di? Ko muso kelen ka den 2 bange san kelen kɔnɔna na. Peut-être i bɛna fɔ n ye ko Asan ni Useyini kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na. C'est vrai an b'a dɔn ko filaninw tɛ an fɛn fɛn fɔ an b'a bɛɛ kalama koyi. Mufti ne bɛ n ka fɔta bɛɛ kalama a bɛɛ. E de bɛ kɔfɛ e de b'a miiri ko nin de bɛ kɛ ka fɔ nin de bɛ kɛ ka fɔ. Mais ne bɛ n ka fɔta bɛɛ kalama. Mais n ye source mun kala i ye tan
e ka t'o ɲaɲini k'i hakili sigi k'a ɲaɲini i bɛ taa sɔrɔ o bɛ datiw mun di o datiw ne b'a to maaw bɛ sɔsɔli kɛ den ninnu ka ko ra i n'a fɔ yan tarikh al-islam min as-sabiqin ale ye o fɔ ko Umu Kalsum bangela l'an 604 o l'an 604 kelen kelen o ye Fatima fana bange san ye o dɔw fɛ bon a bɛ ninnu muso bɛ se ka den kelen sɔrɔ den fila sɔrɔ san kelen kɔnɔ wa nin ye ta sikun ye est-ce que o bɛ se ka kɛ ni kɔnɔ ye kalo 9 ye est-ce que kalo 9 fila bɛ se ka sɔrɔ san kelen kɔnɔna na wa a bɛ se ka kɛ fana kɔnɔw ma san 9 bɔ baasi t'a la mais an bɛ kɔnɔ ma min an bɛ min dɔn laadala naturellement est-ce que san kalo 9 fila bɛ se ka sɔrɔ san kelen kɔnɔ n'a bɛ se ka sɔrɔ alors que Umu Kulsum ni Fatima baasi t'a la mais n'a tɛ se ka sɔrɔ c'est que a ka sigi o kan k'a filɛ alors donc ni o de don en 604 alors que silamɛya nana en 610 donc a bɛ fɛ k'a fɔ oui silamɛya nana l'an 610 de Isa tɛmɛlen san 600 ni san 10 kira ka nabi ɲumanya nana ni en 604 Umu Kalsum wolo bangela alors ça veut dire que Umu Kalsum bangela san 6 yani silamɛya kana mais a bɛ se ka kɛ cogo di ko Ruqayya yɛrɛ bangela san 7 yani silamɛya kana Umu Kalsum fana bangela san 6 yani silamɛya kana Fatima fana bangela san 6 yani silamɛya kana o kuma ale ye den 6 in sɔrɔ hakɛda jumɛn de kɔnɔ k'a ta a san 40 kana waati jumɛn c'est ça le problème dati ninnu tɛ passé kɛlɛ fosi tɛ nin na an ka ta ni hakili ye dɔrɔn ne ye source mun fɔ taa ɲin'a kɔnɔ dati ninnu denmisɛnnin ninnu bange dati mun dila u ma tan a si tɛ passé wa si alamɔgɔw fana mun y'a fɔ ko hala denw de don ko Khadija yɛrɛ den tɛ fɛnɛ Zainabu fana cɛ o ye hala woloden de ye mɔgɔ balimamuso muso kelen den fila bɛ furu mɔgɔ fila ba kelen o bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wa c'est ça le problème ne bɛ kɛ ka baara de kɛ aw ye ne tɛ kɛ ka aw kɛlɛ o nin bɛɛ filɛ nin ye a bɛɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka taa bɛɛ ɲɛɲini a filɛ n bɛ source ba kelen d'i ma n bɛ référence ba kelen d'i ma i ka taa ɲini o caman kɔnɔ i ka albidaya wa nihaya a juzu filanan page 1226 i k'o ta sayr a'lam an-nubala an ka karamɔgɔba ibn Zahabi imam Zahabi ye min sɛbɛ o juzu sabanan babu munaqib Fatima i ko o fana ta o juzu o page 171 ni kelen i ka mustadrik ala sahihayn min kumana Bukhari ni Muslim ka a y'u détaillé a ka page kɔnɔ babu kɔnɔ min ye munaqib l'imam Ali ibn al-Mughazili au page 363 i k'o ta i k'o filɛ a bɛna min f'i ye a kɔnɔ mais c'est ka ninnu surusu d'i ma ka taa fo surusu 100 ni kɔ la ni u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ e bɛ dalilu de fɛ wa ninnu min fɔla tan a b'o bɛɛ dɔn a dan ye dɔrɔn ka taa sigi u kama k'u fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka waati ta k'a ɲɛɲini yala a n'a bɛ taa walima a n'a tɛ taa en conclusion mun de bɛ yen sisan mun b'a fɔ ko Usman furula fɛn ma Ruqayya ni Umu Kalsum ma e ka Umu Kalsum bange dati filɛ ka Ruqayya bange dati filɛ ninnu gafew n'u ɲɔgɔnna na ka tila k'a fɔ ko Usman ye den furu min ye Ruqayya ye fɔlɔ ye k'a bɛ san 10 na donc Usman kira y'a den di Usman ma Ruqayya tun bɛ san 10 na Umu Kalsum bange dati min fɔla sisan
bɛɛ fɛ ni bɛɛ y'a en mufti fɛ ni bɛɛ y'a mɛn sisan en 604 donc 6 ans avant l'islam. Comme muso kelendenw bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tan nin waatinin kɔnɔna na tan san 10 kɔnɔna na tan cogo jumɛn tan aw de ye dɔnnikɛlaw ye aw de ye hakilimaw ye aw bɛɛ k'aw ta si an bɛɛ k'a miiri ɲɔgɔn fɛ ni a bɛ se ka kɛ walima a tɛ se ka kɛ n'an tɛmɛna o ye denw de ye sisan an kumana denw de kan min ye القاسم زينب رقية أم كلثوم فاطمة أني عبد الله ويسمى طاهر أو الطيب أنكم أنا ولودك يرى بانغ داتو ينيا لايدو تا أوي ngombe awolo bange datu dauma ka gafe numéro dauma wonye laydu dafa atobe awere de bolo sa khata fle ni tiana ni watu mu fola ni den fla be jen san kelen kono ni san kelen ni kalo jolibe den nyonche ni ode ba sabatilen ni khadija e den folo soro muhammadu ye abe san bina ni nduru nana o san bina ni nduru muhammadu be san bisabala san tan kofe akela sla fin kira ye nabi ɲuman ye ni denw bɛɛ sɔrɔla yani a ka kɛ nabi ɲuman ye donc san 10 kɔnɔna na de denw wɔɔrɔ in bɛɛ sɔrɔla ni o den wɔɔrɔ in bɛɛ sɔrɔla san 10 in kɔnɔna na khadija bɛ taa san joli la waati min a bɛ den laban sɔrɔ a ye fɛn min daminɛ san 40 ani 5 la 45 e bɛ 10 fara 45 kan a bɛ kɛ joli 55 donc san 10 kɔnɔna na a ye den laban sɔrɔ a bɛ san 55 la o kuma a bɛ min wolo tubabukan na ménopause o tɛ kɛ wa o kuma ale jɔla denko la san ka to si joli la ni a yɛrɛ fatura khadijatu fatura l'an 620 ni abdulmutalib abi talib min ye imam ali fa ye ani jafar tayaran olu fa ye ni uqayl nufa o hukumu waatini bu o ni ɲɔgɔn cɛ o san filanan kɔfɛ muhamadu tagala madina ni a bɛ o waati wele ko amel huzn o ko de k'a y'a wele ko amel huzn mais olu kelen fana y'a faamu o ka gafew kɔnɔ ko kira ko k'a kana denw neni ko ala de ye denw da kana fɔ ko nin bi ye don jugu ye a ko kira ko nin ye san jugu ye mais a ko kira kelen ko k'a kana fɔ ko nin ye don jugu ye k'a kana denw ka don juguya fɔ ko ala ka danfɛnw de don k'a kana fɔ mais a ko kira ko amel huzn tun o tɛ kamana o tɛ degun ni tɔɔrɔ wa san de ye wa ni e ko nin ye don jugu ye i m'a fɔ ka da don yɛrɛ kan i y'a fɔ ka da i ye sɛgɛn min ye don in kɔnɔ i y'a fɔ ka da o de kan ka sɔrɔ a b'a kala kuranna ka yawma nahish don jugu don min tiɲɛ na kow tɛ ɲɛ kamanagan waati aw de hadisa de ye nin ye dɛ nin de ye hadisa ye o b'a fɔ o b'a siri o b'a fereke o b'a foni o b'a don ɲɔgɔn na nin de ye hadisa ye mais kuranna kolo ye min fɔ kira denmuso kunda comme y'a fié kaban verset 59 de la sourate Al-Ahzab sourate Ahzabu kononana akima ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minat wa nisa'il mu'minina yudnidna 'alayhinna min jalabibihin yan ako kira ide muso conclusion bena jumani na sisan ame segin Zaid ka aya kono ni akumba fɔ ko Zaid ibn Muhammad n'a tilala k'a fɔ kuranna ko a kana fɔ Zaid ibn Muhammad a k'a fɔ Zaid ibn al-Haritha k'a bɔ a la i n'a fɔ Miqdad fana kun bɛ Miqdad ibn al-Aswad mais aya nana Miqdad fana t'a dabila la n'a tɛ wuli tugun Miqdad ibn al-Aswad n'a bɛ o y'a segin a fa tɔgɔ ma
bon ni nunu kun tɛ kira denmusow ye munna kira ko a fɔ i muso ani denmusow ye banat munna a y'o fɔ walima zanakan de don walima zana de don i n'a fɔ sisan a b'a fɔ ko abikum Ibrahim huwa alladhi sammakum muslimina min qabl aw fa Ibrahim o fa ye mun ye walima a ko ma kana Muhammadu aba ahadi min rijalikum aw cɛw maa si tɛ aw cɛ ma min fa ye Muhammadu ye hali Zayidi yɛrɛ fa tɛ mais a ko wa azwajuhu ummahatukum Muhammadu musow ye aw baw ye sisan ne ka faya tɛ se mɔgɔ min ma o muso ne ka baya bɛ se o ma cogo di ni ne fa tɛ Muhammadu ye ne ka baya bɛ se Muhammadu muso ma cogo di pourquoi an t'an tashi munna an t'an tashi ninnu ayaw ɲɔgɔnna bɛ taa a bɛ kuranna kɔnɔ fo 30 ni kɔ n'a fɔra ko mufti ibn Adam mufti e ye Adam den ye k'a sɔrɔ ne fa tɔgɔ dɔɔnin de don Adam tɛ o mais kuma n'a kɔrɔ de don i bɔla min na o de bɛ ka fɔ kira y'a fɔ dɔ ma k'i ka a k'a fɔ muso tɔw ma ko ale ye Harun ni Musaw denw de ye mais kira ka waati ni Harun na a ma nɔgɔn dɛ san ba caman o Harun Musa kɔrɔkɛ Harun ka kɔrɔ ni Musa ye san 3 an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn waajulu min bɛ kɛ ka kɛ an bara yan a ka ca Ala bolo an ka hakili to a la ni a ka kɛ fɛn ye minw gafew sɛbɛkɔrɔ lajɛla ko sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲinina ka sɔrɔ ka kuma n bɛ fɛ ka o dɔrɔn de fɔ yasan maliyɛn faso in kɔnɔ faso kɔ kan e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ bamanankan mɛn an ka jamanaw kɔnɔ Abidjan ni Burukina ni Laginɛ ni Gambi ninnu na ni an ka kanw bɛ fɔ yɔrɔ mun na ni bɛɛ k'i ta si nin ko ninnu n'u ɲɔgɔnnaw na ka bɔ Adisa n'a ho kɔnɔna na mais yani an ka denw hukumu Zainab Rukeya ninnu hukumu yani an k'o kun cɛ n bɛ fɛn kelen d'a kan k'a fɔ an ka karamɔgɔw n'a lamɛnbagaw ye ko ninnu mun yɛrɛ a kɛla mun ɲɛna arabu kunda kunu o fanba kun tɛ sɛbɛnnikɛlaw ye kɔfɛ de sɛbɛnnikɛlaw nana o sɛbɛnnikɛlaw nana tuma min na o bɛna sɛbɛnni daminɛ tuma min na i bɛ taa sɔrɔ mun yɛrɛ ye ko ye n'o bɛ ko kalama n'o b'a dɔn nin de don olu caman kun tɛ balora donc fɛn caman sɛbɛla tan a ka ca Ala bolo o fɛnw sabati ma fɛsɛn ma sabati a hukumu kɔnɔ a bunakun na n ye mun fɔ tan e ye mun faamu a la nin bɛ nin wuli nin bɛ nin sigi nin bɛ nin wuli nin bɛ nin sigi nin de ye a siya ka fɔta o siyaw dama ni ɲɔgɔn cɛ o ma ɲɔgɔn faamu min na a y'o ye mun bɛ fɔ wahabiya kunda tiɲɛ na wahabiya kunda u fanba jama fanba bɛ taa ko ninnu denw bɛɛ ye kiraw de den ye n'i y'a kalan sisan siya afwan wahabiyaw ka gafe dɔw la olu fɛ o b'a daminɛ wala asaha donc plus authentique ko a sabatila c'est propre olu fɛ o tigɛla la ko Qasim fo ka na Fatima o 6 in ko bɛɛ ye Muhamadu de ta ye a y'o sɔrɔ Khadija de fɛ olu fɛ fana maa dama dama bɛ kɛ ka wuli sisan ka kuma in kɛlɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de an k'an ta si an k'an ta si n tɛ kɛ ka maa si ka kuma wuli dɛ mais mun fɔra gafew kɔnɔ aw yɛrɛ ye dɔw ye kɛnɛ kan n'i bɛ kɛ ka dɔɔni de ɲini ko ni dengun tɛ e ka ko la ko e bɛ fɛ ka dɔɔni de faamu e bɛ fɛ ka kalan de e bɛ fɛ k'i ta si de e bɛ fɛ de ka ko faamu nin ye fɛn dɔ ye min b'i bila ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye k'a ɲɛɲini i yɛrɛ ye k'i ɲɛ da kisɛ kan i yɛrɛ ye
n'i ka sigi ko a ka to ka lakari i ye e b'i sigi moriw b'o jatemina e place la e hakili jɔyɔrɔ bɛ min ala ye e dan a ye hakili d'i ma a ko kuranɛ kɔnɔ muhamadu n ye gafe jigin e muhamadu kan i k'a kalan mantonw ye yaasa mantonw k'u taasi ja e ye hakiliman de ye mɛ munna e bɛna kɛnɛ sigi karamɔgɔw de bɛna sigi ka miiri e place la e tɛ wuli k'a ɲɛɲini a filɛ nin ye o min f'i ye san 10 kɔnɔ den 6 sɔrɔla o den 6 in 2 bɛ wolo bange san 1 na san 1 ni kalo dama bɛ dɔɔni dɔ cɛ min yɛrɛ cɛ janyana dɔrɔn o ye Ruqayya ni Zainab de san 3 est-ce que ni e y'o jati ko silamɛya ye den bange chronique min fɔ ko den ka sɔrɔ hukumu min kɔnɔ ni faranfasiya distance min ka don den ni denw filaw ni ɲɔgɔn cɛ bange hukumu kɔnɔ min aya b'o fɔ hawlaini kamilain a ka ca Ala bolo fɔnba si ma jati yan ni o ka fɔta bɛ kɛ kuranɛ sɔsɔ mais o ye Aisha ɲininka a bɛ Bukhari kɔnɔ Aisha ko khuluqur nabi Muhamadu jogo ye juma ye a ko Muhamadu jogo ye kuranɛ de ye ni olu nana kana fɛn fɔ Muhamadu kan min ka bɔ n'a jogo yɛrɛ la f'a ka intimité yɛrɛ la ka sɔrɔ bɛ kɛ kuranɛ sɔsɔ e bɛ mun faamu o la mais ne kɔni bɛ fɛn kelen pe dɔn mufti fɛn fɛn n'a ye kuranɛ sɔsɔ ka ban ni fɛn fɔla Muhamadu kan ko Muhamadu jogo de don ni o ye kuranɛ sɔsɔ ne fɛ Muhamadu jogo tɛ parce que Muhamadu tɛ se ka kuranɛ sɔsɔ ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la a b'a kalan wa najmi idha hawi ma dalla sahibukum wa ma ghawi ma yantiqu anil hawi ne ye mun ba de fɔ ya min tɛ faamu ne ye kuranɛ de f'i ye e de y'a ɲini yɔrɔ jan ka taa cɛ ka na ala y'a fɔ suratu Isra kɔnɔna na wa qala rasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ala ne ka manton ye ne ka kuranɛ in bila a mɛnna u tagala o y'a kɛ fɛn wɛrɛw ye ziiri ni a fanbaw ye ka kuranɛ to kɛrɛfɛ ittakhadhu hadha alqur'an mahjura hijra o mabɔ a la kira ko ale ka manton y'ale ka kuranɛ in ye k'a to yen nin ye kuranɛ kolo de ye suratu Isra kɔnɔna na n'a ye kuranɛ ye k'a to yen ka taa ɲini mun b'a kɛ ko a tɛ den 2 di muso 1 ma k'o kɛ san 1 kɔnɔdenw ye muso 1 fɛ muso 1 kunda parce que a ye kuranɛ bila ka fɛnw fɔ Muhamadu kan tan e ka nin bɛɛ filɛ e ka nin bɛɛ filɛ ni mufti ko k'an k'an taasi ko k'a ye karamɔgɔw dɔgɔya n'a y'o k'an k'an taasi k'a ko Bukhari nkalon de don Muslim ye nkalon ye mun ye nkalon ye ne y'o fɔ e ye don jumɛn n ko fɛn b'a kɔnɔ min tɛ kuranɛ sɔsɔ min tɛ kuranɛ ta min ni kuranɛ tɛ taa a bɛ silamɛya ka lahala kɔnɔ ni fɛn min ni kuranɛ tɛ taa silamɛ kan ka a hakili jagabɔ o ko la ni n tɛna ɲini k'a fɔ k'a ko fili yɔrɔ jan a kɛlɛyɔrɔ bɛ min ne ye fɛn fɛn fɔ sisan Khadijatu yɛrɛ si k'a bange en 556 plutôt k'a fatu en 620 ani Muhamadu furu in kɔnɔ o ye san 20 ani 4 walima san 25 balo ɲɔgɔn kan a ye den fɔlɔ sɔrɔ Muhamadu ye san 45 a fɔbagaw Shia n'a Sunnaw ma bɛn a la dɔw ko denw bɛɛ sɔrɔla yanni kiraya ka daminɛ ni denw bɛɛ sɔrɔla ni tiɲɛ de don yanni kiraya kɔni ka daminɛ ça veut dire tout simplement que denw bɛɛ sɔrɔla san 10 de kɔnɔna na Shia dɔw taara fo ɲɛfɛ olu ko Fatuma ko o sɔrɔla silamɛya bɛ san 5nan kɔnɔ o mun y'o fɔ olu ko Khadija yɛrɛ ma deli ka furu maa si ma Khadija ye den min sɔrɔ alakira ye o de ye den kelen ye o de ye Fatima binta ya Rasulallah nin de ye fɔtaw de ye nin si tɛ kuranɛ kolow ye dɛ nin de ye fɔtaw ye ne y'a da kɛnɛ kan de dɔrɔn yaasa maliyɛn lamɛnbaga
e k'i tashi ni olu bɛ se k'u yɛrɛ bɔ e ni mufti fana kan ka se ka aw masala i fana ka dɔ faamara k'i hakili jakabɔ k'a dɔn est-ce que muso kelen bɛ se ka den 2 sɔrɔ san 1 kɔnɔ wa o kuma kalo 9 joli bɛ san 1 kɔnɔna na e k'i hakili jakabɔ o la bani ni kuranna ko k'a k'a jija den 2 san 2 ka to denw ni ɲɔgɔn cɛ ni Zainab ni Rukaya dɔrɔn de cɛ san 3 sɔrɔla den tɔw bɛɛ tugutugula ɲɔgɔn na tan n'o taara ka taa Fatuma ni Umu Kalsum yɛrɛ bɛɛ kɛ san 1 denw ye en l'an 604 e bɛ mun faamu nin bɛɛ la ni ne kumana e bɛ to kɔfɛ n'i bɛ mankan kɛ e mun faamu nin bɛɛ la ninnu bɛ kɛnɛ kan a ka taa u fɛ dɔrɔn k'a da kɛnɛ kan k'a ɲɛfɔ aw ye ne ye source 1000 d'aw ma wa caman bɛ fana k'a d'aw ma nin bɛɛ ye gafew ye bon sisan an kumana denw kan o n'u ba ani Muhamadu cɛ comme kɔrɔlen na an ye question dɔ poser yala Muhamadu kelen de delila ka muso furu min ka kɔrɔ n'a yɛrɛ si ye nin kɔrɔbalen cogoya in nin kɔrɔya cogo in na wa san 15 maa ni muso cɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni min y'o ɲɔgɔnna kɛ ni o tɛna farinya ni Muhamadu yɛrɛ ta ye mufti b'o da kɛnɛ kan k'o d'i ma o ye jɔn ye o ye Zayidi ye Muhamadu ni Zayidu cɛ san 10 de bɛ yen a fɔra an ye tarikuw kɔnɔ ko Muhamadu ko k'ale den de ye Zayidu ye e k'i tashi san 10 bɛ e ni mɔgɔ min cɛ e bɛ se k'o tigi dentigiya wa san 10 bɛ e ni mɔgɔ min cɛ e bɛ se k'o tigi dentigiya wa i balimamuso den tɛ i balimakɛ dɔ den tɛ a tɛ duba kɔnɔ parce que an ka dubaw kɔnɔ an bɛ se ka hali maa san 90 bɛ se ka kɛ san 10 lama dɔ ye den ye walima san 5nan dɔ den ye a bɛ bɔ masaw organisation cogo la mais Zayid ye fɛn de ye sabiyɛn de don i n'a fɔ Zayid ni Bilal ninnu bɛɛ ye sabiyɛnw de Bilal ba Zayid ninnu bɛ Bilal balakaw de ye siya kunda kabila kunda olu ye sabiyɛnw ye ni maa caman bɛ o fara ɲɔgɔn kan ko o ye habashiyaw de ye o sigi kabila tɔgɔ ko habashi mais o ka dugu tɔgɔ ko sabi les sabiyɛna olu ye sabiyinaw de ye i n'a fɔ an ye maliyɛnw ye cogoya min na mais bɛɛ n'i ka kabila samɔgɔw b'an cɛ ma kɔrɔbɔrɔw b'an cɛ ma dafiw b'an cɛ ma a n'an jamu an bɛ cogo min na bon olu ni arabu bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan ten de o bɛɛ de ta de dugu ye o bɛɛ tun bɛ yen de o bɛɛ de fana tun ye fimanw ye ala k'an sɔn faamuyali na o Zayid min o ko fɛn ka jɔn de don ala k'an sɔn hakili ɲuman na ko Khadijatu ka jɔn de don ani Muhamadu furulen kɔ a y'a bila Muhamadu ka bolo kan ni masaw nana a nɔfɛ don dɔ la ni o ko bɛ taga n'a ye falen sen fɛ ale ko k'a bɛ to Muhamadu fɛ ni Muhamadu kɔntanna Muhamadu ko Zayidu ye n den ye alikaba kɛrɛfɛ n'a y'a bolo kɔrɔta Zayidu ye n den ye wa a bɛ n cɛn ta n b'a cɛn ta aya min nana kɔfɛ o aya ye nin jogo in wuli ka bɔ yen ni o de sabatila ala k'an sɔn faamuyani na mais san 10 bɛ Muhamadu ni Zayidu cɛ kɔrɔya la o faamuna Muhamadu fatura san 63 Zahabi min ye fɛn sɛbɛ Asayr al-A'lam an-Nubala o kɔnɔna na ale ko Zayidu ye san 55 de balo Zayidu bɛ kɛ ka san 55 balo ka sɔrɔ san 10 b'a ni Muhamadu cɛ cogo jumɛn mais o Zayidu kelen a ye muso furu min ka kɔrɔ ni a yɛrɛ ye donc Muhamadu fɔlɔ tɛ dɛ o muso ye jɔn ye o de ye Baraka ye Umu Ayman o Umu Ayman o ye kira lamɔ o ka kɔrɔ ni kira ye siko t'a ni kira cɛ yɛrɛ a lamɛn dɛ
Zaidi ka kɔrɔ Muhamadu ka kɔrɔ ni Zaidi ye 100 ans. Muso min ye Muhamadu denkɛnitɔ ye k'a lamɔ ni den kɔrɔbalew kun b'a fɛ n'a kun furula dɔ ma ko Haritha el Aslami, n'a kun furula dɔ ma o baraka in, n'a kun furula dɔ ma yani Muhamadu ka bange a kun bɛ furu dɔ kɔnɔ. Muhamadu ka bangeya waati y'a sɔrɔ a ye den dɔ sɔrɔ i n'a fɔ Halimatu Sadiya yɛrɛ fana kun bɛ kɛ ka Muhamadu Halimatu Sadiya fana kun bɛ ka Muhamadu sɔn sin na waati min na den dɔ kun b'a bolo min tɔgɔ ko Masruh. O den min tɔgɔ ko Masruh o kɔrɔbaya la. An tɛ Halimatu Sadiya ma dɛ, k'a yira an na k'a fɔ ko Muhamadu kelen ma muso furu min ka kɔrɔ ni a ye sikunda. Zaidi ye Umu Ayman baraka furu, a ye den sɔrɔ a ye min ye Usamatu buna Zaid bun al-Harith. N'a tɛna san 26 bina kɛ Zaidi ni fɛn cɛ, Umu Ayman cɛ. Nyɔrɔ aw kabala ko Muhamadu ye muso furu o ka kɔrɔ n'a ye san 15. Zaidi ye baraka furu min ye Umu Ayman ye. O Umu Ayman ni an b'a fɔ min ma baraka, n'o tɛna kɔrɔ ni Zaidi ye plus de 27 ans. A ka kɔrɔ ni Khadija ye, baraka ka kɔrɔ ni Khadija ye, a ka kɔrɔ ni Muhamadu ye, a ye Muhamadu lamɔ. A ka kɔrɔ ni Muhamadu ba ye, a ka kɔrɔ ni Muhamadu fa ye. Mais o tila ka furu Zaidi ma, wa ale de fana ye kira lamɔ, kira baw, muso mun ye kira lamɔ a baw. Umu Ayman de kɛla a laban ye min fatura kira yɛrɛ fatu kɔfɛ ni bɛn ma kɛ a fatu waati kan. Dɔw ko Fatuma faturen dɔɔni ale fana fatura, o ye kalo 6 ye kira kɔfɛ n'u sabatira baasi t'a la. Ibn Kathir taala ka taa fɔ ko non, ko a fatura Umar ka waati de la ka don Usman ka waati kɔnɔ dɔɔni. Bon, o kɛra si kɔni ko ye n'u sabatila Ala ka an sɔn kow la. Donc Zaid ye muso hakɛda mun sɔrɔ a si la, o ye Zainab bint Jahash, o ye o fɔlɔ ye. O furu sara, kira y'o furu kɔfɛ ani Umu Ayman nana. Umu Ayman ye Usama sɔrɔ a ye. O kɔfɛ a ye Umu Kalsum bint Aqba, a ye o fana furu, o ye den dɔ sɔrɔ a ye. O kɔfɛ a ye Hind bint al-Awwam ibn Khuwailad ukht Zubair balimamuso dɔ a ye o fana furu. Donc a ye denw dɔw sɔrɔ, den dɔ tɔgɔ ko Zaid, o fatura a bɛ denmisɛnniya la. A ye a den wɛrɛ fɛn bɛ yen tugun min tɔgɔ ko Ruqayya, o yɛrɛ kɔrɔbaya la fo Zaid yɛrɛ fatura k'o to balo la. Zaid fatula kɛlɛ kɛnɛ kan, kɛlɛ min Ghazwatu Mu'ta, a fatura o kɛnɛ kan. Zaid ni Imam Ali dɔgɔkɛ min ye Jafar ye ani Abdullahi ibn Rewaha, olu saba bɛ fatura o kɛlɛ kelen kɛnɛ kan o don Mu'ta. Wa Umu Ayman min ye Ayman ye, a fana fatura Ghazwatu Hunaini de la k'an to Madina. Mais même ye a ba ye min ye baraka ye, Umu Ayman, ale a fatura kira kɔfɛ de. Zaidi ye o furu, a ye Usama sɔrɔ a ye min ye Usama ibn Zaid ye. An ka bi kalan an bɛ a jɔ yan a bamanankan na, n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walada gɛrɛ la ka don a kɔnɔ fo ka taa se kira ka kiraya ma. Sisan siɲɛ wɛrɛ n'an seginna, ɲininkali ye min ye an b'o tingo n'an bɛ kan ta siɲɛ na, an bɛ segin a kan siɲɛ wɛrɛ. Yala Muhamadu kun b'a kalama k'a bɛ kɛ nabi ɲuman ye wa, walima a kun t'a kalama? Est-ce que Muhamadu kun b'a kalama ko a bɛ kɛ nabi ɲuman ye, walima a kun t'a kalama? Nin question in an bɛ kan ta si. Kuranɛ ye mun fɔ Muhamadu ka nabi ɲumanya kan? Est-ce que a kun b'a kalama walima a t'a kalama? Mufti da bɛ don o fana na n'a bɛ o walawala an ye yaasa an k'an kalan ɲɔgɔn fɛ ka taa. Bi ta an b'a jɔ yan, an bɛ an balima Burukinabew bɛɛ fo. Sheikh Yahya Sanu Bɔbɔjulaso,
an b'i fo an fa, an b'i wale ɲuman dɔn i ka dɛmɛw na, hakili ɲumanw na, i b'an bilasira mun na. An bɛ ɲaame, an ka mun bɛ ɲaame worokuru kɔnɔ ye Habene Niger worokuru kɔnɔ, maliyɛnw mun bɛ yen n'u bɛ kɛ ka lamɛnni kɛ suguba kɛrɛfɛ, an b'o fana fo, an b'o lamɛn, an b'o wale ɲuman dɔn. faso kɔnɔ yan maliyɛnw, aw wale ɲuman dɔnlen de don. Ala ka nin mufti kɛ an ye maa ye min bɛ tiɲɛ fɔ an ye, tagabolo ko t'a la, a bɛ dɔnni de fɔ an ye ka sɔrɔ a m'an lagosi, a ma an ɲuguntɔya minɛ, a ma an ma fiɲɛya. Mufti ko de dɔrɔn ko an hakiliw ka baara, an k'an hakiliw baara, an k'an hakiliw kunu, an yɛrɛ k'a ɲini k'a ye. Ni kuma fɔra an k'an kunu, an k'a ɲini k'a ye, k'a faamu. O de la an bɛ Mamadu Lamini Sɛnpara fo, n bɛ n fa honorable Sɛnpara fo, Banamba député de don. An bɛ an ka PDG min ye Mohamed Aba Aidara, min ye télé labila, k'an ka diinɛ fɔ yasa yelenw ka sɔrɔ, k'an ka dɔnni fɔ, dɔnni o kɔfɛ bɛɛ b'i ta yanfan dɔn. An bɛ Michel Zerbo fo, min y'an ka directeur de publication ye, ani an ka caméramaniw bɛɛ, Sanogo n'a ka cɛbɔw. Aw balimakɛ de don Mufti. Ala ka faso in yiriwa, Ala ka faso in lakanda, Ala ka an sɔn hakili ɲumanw na. Aw ka yafa n ma. Sɔli ala nabiyil karim.